kita ya, teman-teman. Oke, jadi hari ini kita akan lanjutkan listening, yaitu di listening bagian kedua. eh, dan sama ya, kita nanti akan latihan dan kemudian kita bahas. Seperti yang kita pelajari kemarin, teman-teman nanti di listening akan dihadapkan 3 bagian ya. Jadi teman-teman dikasih 50 soal, kemudian 50 soal itu dibagi menjadi 3. Bagian pertama, bagian kedua, sama bagian ketiga. Kemarin kita sudah belajar bagian pertama ya, namanya short conversations atau percakapan pendek, yang mana di bagian pertama ini nanti teman-teman ada 2 orang, ada si A dan si B, cewek cowok. Nanti si A ngomong apa dijawab sama si B, kemudian diikuti pertanyaan, dan pertanyaannya tidak ditulis tapi dibacakan. Hanya pilihan A, B, C, D-nya saja yang ditulis ya teman-teman. Kemudian untuk part A itu paling banyak. Jadi 50 soal, teman-teman nanti dari 50 soal teman-teman nanti dikasih 30 soal untuk part A. Nah, tips dari saya kemarin teman-teman konsentrasi, kemudian fokus pada pembicara kedua, walaupun jangan sampai ketinggalan dengan pembicara pertama juga ya, karena biasanya pembicara kedua itu jawabnya menggunakan perumpamaan atau idiom. Jadi kita untuk mengetahui arti idiom itu kita harus tahu konteksnya. Kita sambungkan dengan si A tadi ngomong apa, seperti itu. Nah, kemudian hati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda. Kadang satu kata atau 2 kata yang kita dengar di audio, itu nanti akan ditulis di pilihan jawaban. Nah, tapi biasanya pilihan jawaban yang mengandung 1 kata atau 2 kata tadi, ceritanya sudah dirubah. Jadi idenya sudah berbeda, teman-teman. Maka malah jadi bukan jawaban. Ya, malah biasanya jawabannya itu menggunakan kata-kata yang sama sekali kita nggak dengar di audio. Nah, menggunakan sinonim, tapi artinya sama, seperti itu. Kemudian yang hari ini kita akan pelajari, kita akan belajar yang bagian kedua, namanya long conversations ya teman-teman, atau percakapan panjang. Jadi tetap nanti ada 2 orang, si A dan si B. Nanti si A ngomong apa, si B menjawab. Nah, si A menjawab lagi, si B menjawab lagi. Jadi saut-sautan seperti itu sampai percakapannya selesai. Kemudian nanti dari satu percakapan yang panjang itu teman-teman dikasih 3-5 pertanyaan. Jadi tergantung ya, umumnya 4 teman-teman. Jadi umumnya 4 pertanyaan, seperti itu. Dan untuk part B ini paling sedikit, dia hanya ada 2 audio, jadi 2 rekaman saja. Nanti kira-kira umumnya nomor 31 sampai 38, seperti itu. Dan tips dari saya, jadi teman-teman jika belum terbiasa dengan listening bahasa Inggris, teman-teman sambil mendengarkan, sambil pejamkan mata, sambil pakai headset ya. Maksudnya biar teman-teman nggak terdistract dengan apa yang teman-teman lihat di sekeliling teman-teman. Maksudnya biar bisa fokus. Oke, tapi kalau teman-teman nanti sudah terbiasa dengan listening sambil baca pilihan ABCD pun bisa. Jadi nggak apa-apa ya. Tapi saran saya untuk teman-teman yang misalkan merasa kurang listeningnya atau baru latihan listening akhir-akhir ini, nah saran saya sambil mendengarkan ceritanya atau audionya teman-teman pejamkan mata. Jadi biar nggak terdistract dengan apapun yang nanti teman-teman akan lihat. Jadi bisa fokus sama suara saja. Oke. Kemudian sambil mendengarkan teman-teman group info based on each speaker's view. Jadi kelompokkan informasi berdasarkan setiap pembicara. Jadi pandangan si A mengenai topik itu bagaimana? Pandangan si B mengenai topik itu bagaimana? Apakah mereka debat, satunya mendukung, satunya tidak setuju, atau malah dua-duanya saling menambahkan, seperti itu. Atau malah ada juga yang kayak interview, teman-teman. Jadi si A itu tanya, si B menjawab, si A tanya, si B menjawab. Nah, kalau ada yang sistem interview, teman-teman fokus aja sama yang menjawab. Jadi fokus pada jawabannya. Biasanya di soal nanti itu hanya mengulang dari pertanyaan si A. Jadi jawaban fokusnya adalah di jawaban si B, seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita ke latihan soal, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan, teman-teman. Nggak ada ya. Nah, mungkin kalau nggak ada, sekarang kita latihan. Nanti teman-teman coba dulu karena listening ini merupakan salah satu skill dalam bahasa Inggris atau keterampilan ya. Maka teman-teman harus latih biar terampil. Jadi biar terampil itu teman-teman mencoba, salah nggak apa-apa ya. Nanti kita bahas kok aman. Kemudian kalau dapat vocab baru seperti biasa, tolong ditulis ya teman-teman. Siapa tahu nanti ketika teman-teman tes, vocab itu nanti akan keluar lagi. Seperti itu. Oke, kita coba dulu. Nanti teman-teman kirim jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab.
Ya, jadi misalkan nomor 31 jawabannya apa? Ditulis dulu jangan di-enter. Sampai nomor 34 nanti di-enter. Seperti itu. Baik, mari kita coba dulu ya, teman-teman. Silahkan. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Number 33. What did Bob see on the floor? Number 34. What do people keep saying to Bob? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim ke chat ya, sedapatnya dulu teman-teman. Salah nggak apa-apa, nanti kita bahas ya. Baik, ada jawaban ACDC, ada juga CDC, yang 31 belum. Oke, mari kita cek bersama ya teman-teman. ACDC juga, mari kita cek bersama. Kita dengarkan kembali audionya dengan skrip, kemudian nanti untuk memudahkan kita menjawab soalnya ya. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cewek nyapa Bob, "Hi Bob, your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it?" "Halo Bob, rambutmu terlihat bagus. Kayaknya lebih pendekkan daripada biasanya ya." Kemudian si Bob bilang, "A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I looked in the mirror, I don't even know who's looking back at me." Agak pendek kan? Aku rasa nggak demikian. Ini tuh jauh lebih pendek. Ketika aku melihat ke cermin, aku bahkan tidak mengenali siapa yang melihat balik ke arahku. Kemudian si cewek bilang, "So, you got your haircut, but you didn't get the haircut that you wanted." Jadi kamu tuh potong rambut, tapi tidak mendapatkan potongan rambut yang kamu inginkan tuh. Kemudian si cowok menjawab,
This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair on the floor. I couldn't believe it. Ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang aku inginkan. Aku meminta supaya rambutku dipangkas sedikit saja. Dan hairstylistnya benar-benar went to town ini adalah idiom ya teman-teman, atau ungkapan yang tidak bisa diartikan kata per kata. Kalau diartikan kata per kata itu dan hairstylistnya benar-benar pergi ke kota. Nah ini nggak nyambung. Went to town itu artinya adalah kegirangan atau lepas kendali. Sama kayak ini kayak perumpamaan mohon maaf, orang ODGJ atau orang gila itu kalau dilepas ke kota dan dia mengamuk, bukan mengamuk siapa ya, pokoknya kalau kegirangan atau menjadi-jadi, nah kayak gitu teman-teman maksudnya went to town itu ya. Jadi hairstylistnya itu benar-benar menjadi-jadi atau lepas kendali seperti itu ya. Ketika aku melihat ke bawah ke lantai, ada banyak sekali tumpukan rambutku di lantai. Aku tak bisa percaya itu. Kemudian si cewek bertanya, "Well, what did you say to the hairstylist?" Oke, apa yang kamu katakan kepada hairstylistnya? Kemudian si Bob menjawab, "What can I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say." Apalagi yang bisa aku katakan? Rambutnya udah dipotong. Aku nggak bisa bilang tolong kembalikan lagi rambutnya, meskipun sebenarnya itu yang aku ingin katakan. Kemudian si cewek bilang, "Well, at least your hair grow back soon." Setidaknya rambutmu nanti akan segera tumbuh lagi. Kemudian si cowok masih kesal, dia bilang, "That's what everyone is saying to me. It will grow back, it will grow back. But it won't grow fast enough to make me happy." Itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku, itu bakalan tumbuh lagi, itu bakalan tumbuh lagi. Namun itu tidak akan tumbuh dengan cepat, tumbuh cukup cepat untuk membuatku senang. Kemudian si cewek masih berusaha menenangkan ya, dia bilang, "Maybe after you get used to it, you like it a bit more." Mungkin setelah kamu terbiasa dengan itu, kamu akan menyukainya sedikit. Nah, kita cek number 31. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? What seems to be true about Bob's haircut? Bagaimana sih rambutnya Bob? Kayak gitu ya, teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alpha, the haircut is unusually short. Potongan rambutnya Bob itu sangatlah pendek. Unusually itu sama kayak extremely ya, teman-teman. Sama kayak very, sama kayak really, seperti itu. Jadi tidak biasa pendek, maksudnya sangat pendek, seperti itu. Berarti ketemu ya, jawabannya adalah yang alpha. Nah, tadi si cewek bilang, "Rambutmu agak pendek kan ya?" Terus Bob bilang, "Ini agak pendek kan, ini tuh jauh lebih pendek." Kayak gitu. Jadi rambutnya itu pendek banget, teman-teman. Kemudian yang bravo, this is Bob's first haircut. Ini adalah potongan rambut Bob yang pertama kali. Bukan ya, tidak ada keterangan itu tadi potongan rambut yang keberapa. Kalau yang Charlie, Bob doesn't know who gave him the haircut. Bob nggak tahu siapa yang memotong rambutnya. Bukan ya, teman-teman, karena dia sengaja pergi ke haircut. Maksudnya ke hairstylist maksud saya. Jadi dia beberapa kali juga menyebutkan hairstylist. Jadi dia memang sengaja pergi ke situ. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, after the haircut, Bob's hair still touches the floor. Setelah potong rambut, rambutnya Bob masih menyentuh tanah. Maksudnya panjang banget, saking panjangnya masih nyentuh tanah. Bukan ya, karena dia bilang tadi rambutnya itu sangatlah pendek. Berarti jawabannya yang alpha, teman-teman. Oke, lanjut lagi, number 32. Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? How does Bob seem to feel about his haircut? Bagaimana perasaan Bob mengenai potongan rambutnya yang baru itu? Nah, dia tadi kesal ya, teman-teman. Jadi dia kayak protes seperti itu. Bahkan ditenangin dia nggak mau. Seperti itu. Kita cek ABCD. Yang alpha, it is just what he wanted. Ini tepat seperti yang dia inginkan. Bukan ya, teman-teman, karena dia nggak pengen. Dia bilang tadi, it is not even close to the haircut that I wanted. Ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang aku inginkan. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, he enjoys having the latest style. Dia menikmati atau dia senang dengan gaya terbarunya itu. Bukan ya, dia kesal tadi, bravo bukan. Kalau yang Charlie, he dislikes it immensely. Nah, kalau diartikan dia tidak menyukainya dengan sangat, atau dia sangat tidak menyukainya. Seperti itu ya. Berarti ketemu jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman.
Oke, lanjut lagi. Number 33. Number 33. What did Bob see on the floor? Oke, what did Bob see on the floor? Apa yang Bob lihat di lantai? Nah, tadi Bob bilang, when I look down at the floor, there were piles of hair, my hair on the floor. Kalau nggak salah seperti itu ya. Kalau diartikan, ketika aku melihat ke bawah, ke lantai, itu ada banyak sekali tumpukan rambut. Rambutku di lantai. I couldn't believe it. Kata dia tadi seperti itu. Oke, berarti jawabannya kita cek yang alfa cermin pecah, bukan ya. Yang Bravo hairstylist juga bukan, ngapain hairstylistnya di lantai. Kalau yang Charlie gunting yang digunakan untuk memotong rambutnya, itu juga bukan, karena yang dilihat dia adalah tumpukan rambut ya, rambutnya dia, teman-teman. Berarti jawabannya yang delta, yaitu piles of his hair, tumpukan-tumpukan rambutnya. Seperti itu, berarti jawabannya delta. Lanjut number 34. Number 34. What do people keep saying to Bob? Alright, what do people keep saying to Bob? Apa yang orang-orang terus-menerus katakan ke Bob? Nah, tadi orang-orang bilang, tadi Bob bilang gini, that's what everyone is saying to me. He will grow up. It will grow back. It will grow back. Seperti itu ya. Jadi, itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku. Itu bakalan tumbuh lagi. Itu bakalan tumbuh lagi. Kata si Bob tadi seperti itu. Berarti jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. It will grow back. Seperti itu. Itu bakalan tumbuh lagi. Nah, mungkin dari ronde pertama tadi nih, ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan teman-teman, tanyakan dulu sebelum lanjut ke ronde berikutnya. Ada yang mau minum dulu nggak apa-apa, silahkan. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke ronde 2, teman-teman. Dicoba dulu seperti biasa, jangan takut salah, nanti dikirim jawabannya ketika keempat soal sudah terjawab. Oke? Tadi cara ingat percakapan gimana ya? Nah, teman-teman misalkan belum terbiasa dengan listening ini, jadi sambil dengerin teman-teman jangan diingat ya teman-teman, karena ketika semakin teman-teman berusaha mengingat, trust me, bakalan lupa. Kenapa? Ketika teman-teman belum terbiasa dengan mendengarkan bahasa Inggris, teman-teman nanti akan merasa kalau audio itu sangat cepat. I'm sure, mungkin 95% orang di sini merasa kok cepet banget. Tapi kalau teman-teman bandingkan nih, misalkan teman-teman nonton film, atau dengerin musik, atau dengerin YouTube, trust me guys, TOEFL itu nggak ada apa-apanya. Jadi termasuk, kalau listening-nya di TOEFL itu termasuk pelan. Jadi kalau mereka kayak ngomong itu kayak dibuat-buat seperti itu. Maksudnya dipelan-pelankan. Jadi lebih pelan ya. Jadi saran saya jangan diingat, teman-teman fokus saja sambil mendengarkan, tutup mata, pahami percakapannya. Nah, ketika kita memahami, kita akan ingat otomatis karena kita paham alurnya gimana. Jadi group info based on its speaker's view. Jadi setiap pembicaraan itu arahnya kemana, seperti itu. Si A ngomong apa, si B ngomong apa, si A ngomong apa, si B ngomong apa, seperti itu. Ya, jadi ikuti ceritanya. Nanti teman-teman, oh ini ngomong ini loh, oh ini ngomong ini loh. Jadi seperti itu. Oke. Atau kita coba lagi ya untuk ke ronde 2. Coba teman-teman sambil listening, coba ditutup matanya sambil dipahami. Oke, nanti coba gimana menurut teman-teman, apakah lebih enak? Kita coba dulu ya. Silahkan dicoba di ronde 2, teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a man's great-grandmother. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure.
Then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts. Number 35. How often does the man usually talk to his great grandmother? Number 36. What did the man's great grandmother tell him on the phone this morning? Number 37. Where does the man's great grandmother say that she feels a storm coming? Number 38. What will the man probably do in the future? Oke, teman-teman yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu ya, sedapatnya dulu nanti kita bahas, silakan. Oke, ada jawaban ABAB, ada BBAD, oke, ada BBAC juga. Alright, mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk didiskusikan atau dibahas. I Your, talked to my great grandmother on the phone this morning. your great grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts. Oke guys, itu tadi ya. Jadi si cowok dia cerita ke yang cewek, dia bilang, I talked to my great grandmother on the phone this morning. Tadi pagi aku nelpon nenek buyutku. Kemudian si cewek bertanya, your great grandmother, do you talk with her often? Nah, kalau misalkan ada tanya jawab seperti ini ya, maksudnya yang cewek bertanya, yang cowok menjawab, teman-teman fokus aja pada jawabannya. Soalnya dilupakan nggak apa-apa ya, karena itu hanya pertanyaan, pasti diulang di jawaban. Nah, jawabannya tadi si cowok bilang, I try to call her at least once a week. Saya berusaha menelpon beliau setidaknya sekali seminggu. Beliau merupakan seorang wanita yang sangat menakjubkan dan beliau sudah berumur di atas 85 tahun. Saya suka ngobrol sama beliau karena beliau itu sangat perhatian atau sangat nyambung dan karena beliau selalu memberiku nasihat-nasihat yang bagus. Kemudian si cewek bertanya lagi, what advice did she have for you today? Nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini? Kemudian si cowok menjawab, she told me to be careful because a big storm is coming. Beliau memberitahuku supaya berhati-hati karena sebuah badai besar mau datang. Kemudian si cewek bertanya, she said that a big storm is coming. Is she a weather forecaster? Beliau berkata kalau badai besar mau datang, apakah beliau itu peramal cuaca? Kemudian si cowok menjawab, not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she is usually right. Sebenarnya bukan.
Beliau berkata bahwa beliau itu bisa merasakannya di tulang-tulangnya kapan badai itu mau datang. Saya tahu mungkin kedengaran aneh atau lucu, namun ketika beliau ketika beliau merasakan di tulang-tulangnya kalau badai mau datang, beliau itu biasanya benar. Kemudian si cewek menjelaskan, nah, that's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So, when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Sebenarnya tidak aneh kok. Ketika orang beranjak tua, jaringan di sekitar persendian mereka bisa menjadi tegang dan bengkak. Tepat sebelum badai tiba, tekanan udara itu biasanya menurun. Dan penurunan tekanan udara ini bisa menyebabkan tekanan dan rasa sakit tambahan pada persendian yang bengkak tadi. Jadi, ketika nenek buyutmu memberitahumu beliau merasakan sebuah badai mau datang, beliau mungkin merasakan sakit di persendiannya dari penurunan udara tekanan udara yang menurun. Kemudian si cowok bilang, then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Jadi lain kali sebaiknya aku mendengarkan atau lebih mendengarkan bukan nasihat, tapi ramalan cuacanya nenek buyutku. Seperti itu. Oke, kita cek number 35 ya. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Okay, how often does the man usually talk to his great-grandmother? Seberapa sering si pria ngobrol sama nenek buyutnya? Nah, tadi si cowok bilang, I try to call her at least once a week. Saya setidaknya menghubungi beliau sekali seminggu. Seperti itu. Oke, kita cek ABCD ya, berarti setiap minggu. Yang alpha every evening, setiap sore atau petang. Bukan ya, kalau yang Bravo every week, setiap minggu. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Bravo. Oke, kalau yang Charlie setiap hari Ahad, bukan. Kalau yang Delta setiap bulan juga bukan. Karena jelas-jelas tadi once a week, sekali seminggu. Berarti setiap minggu ya, jawabannya yang Bravo. Lanjut, number 36. Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Okay, what did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Apa yang nenek buyutnya si pria katakan pada si pria di telepon tadi pagi? Nah, ini sama kayak pertanyaan si cewek tadi, dia tanya, what advice did she have for you today? Nasihat apa yang beliau punya untukmu hari ini? Nah, sama kan pertanyaan, berarti jawabannya tadi adalah, she told me to be careful because a big storm is coming. Because she said a big storm is coming, katanya dia gitu. Jadi, dia berkata supaya saya berhati-hati karena badai besar mau datang. Oke, kita cek ABCD ya. Yang alpha that she was 85 years old, bahwa beliau itu berumur 85 tahun. Bukan ya, nenek buyutnya tidak omong umurnya, teman-teman. Berarti alpha bukan. Yang Bravo, that a storm was coming, bahwa sebuah badai mau datang. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Bravo. Oke. Kalau yang Charlie, bahwa beliau berada di bawah tekanan yang sangat besar. Bukan ya, teman-teman. Kalau yang Delta, bahwa beliau ingin menjadi peramal cuaca. Bukan juga. Oke, berarti fix jawabannya yang Bravo tadi ya. Lanjut, number 37. Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? All right. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Di manakah nenek buyutnya si cowok berkata bahwa beliau itu bisa merasakan badai mau datang. Nah, tadi dia bilang she can feel it in her bones when a storm is coming. Jadi si nenek buyutnya itu bisa merasakan di tulang-tulangnya kapan badai itu mau datang. Oke, kita cek ABCD yang berbunyi di tulang-tulangnya ya. Yang alpha in her bones, di tulang-tulangnya. Nah, langsung ketemu. Berarti jawaban nomor 37 adalah yang alpha. Ya, teman-teman. Next, number 38. Number 38. What will the man probably do in the future? Okay, what will the man probably do in the future? Apa yang akan si pria kemungkinan lakukan di masa yang akan datang?
Nah, tadi ini berarti merujuk ke kalimat terakhir tadi setelah si cewek menjelaskan panjang lebar tadi ya, teman-teman. Si cowok menjawab, "Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts." Jadi sebaiknya aku lebih memperhatikan ramalan cuaca nenek buyutku. Oke, kita cek ABCD yang bunyinya sama. Yang Alpha call his great-grandmother less often. Menelpon nenek buyutnya kurang sering. Maksudnya tidak sering-sering lagi menelpon nenek buyutnya. Bukan ya. Kalau yang Bravo, watch the weather forecasts with his great-grandmother. Menonton ramalan-ramalan cuaca dengan nenek buyutnya. Bukan ya, teman-teman, karena nggak ada keterangan nenek buyutnya sama dia tadi mau menonton ramalan cuaca bareng. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, help his great-grandmother relieve some of her pressures. Jadi membantu nenek buyutnya meredakan beberapa dari tekanan-tekanannya. Itu juga bukan. Kalau yang Delta, believe his great-grandmother's predictions about the weather. Mempercayai ramalan atau prediksi mengenai cuaca dari nenek buyutnya. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Nah, mungkin dari ronde kedua tadi gimana? Adakah yang masih bingung atau masih ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan, teman-teman. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, coba lagi sama. Kalau teman-teman masih kesulitan, tutup mata ketika sambil mendengarkan, biar bisa lebih fokus ya, teman-teman. Mari kita lanjut ke ronde ketiga, sama nanti teman-teman kirim jawabannya ketika keempat soal sudah terjawab. Dicoba dulu ya, teman-teman. Silahkan. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation about a college course. Hi, Mike. I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Number 31. Who is taking part in this conversation? Number 32. Why does the woman want to talk with Mike? Number 33. What kind of course does the man prefer? Number 34. How does the woman feel about Professor Patterson's course? Alright everyone, silahkan jawabannya dikirim di chat ya, sedapatnya dulu. Nanti kita bahas bersama, silahkan. Baik, ada jawaban CCA, CCAD, ADAC, CCAC, ADDC. Alright, CCAD mari kita cek bersama ya teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas. Hi, Mike. I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course?
Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Alright, itu tadi teman-teman ya. Jadi si cewek dia tanya ke Mike, dia nyapa Mike. Hi Mike, I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Halo Mike, aku barusan tadi berusaha menghubungimu. Aku tadi pengen tanya mengenai mata kuliah Introduction to Sociology yang kamu ambil semester lalu bersama Profesor Patterson. Kemudian si cowok bertanya, why did you want to know about that course? Kenapa kok kamu pengen tahu mengenai kelas itu atau mata kuliah itu? Si cewek menjelaskan, well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I'm gonna take it. Jadi Profesor Patterson itu mau ngajar lagi semester depan, dan saya rasa saya ingin atau saya akan mengambilnya. Kemudian si cowok bilang, I wouldn't do that if I were you. Aku nggak akan melakukan itu jika aku adalah kamu. Kemudian si cewek bertanya, why not? Was it a terrible course? Kenapa kok gitu? Apakah itu kelas yang nggak enak atau yang nggak enak ya, yang buruk kayak gitu? Kemudian si cowok menjelaskan, all the professor did was lecture day after day after day. He is a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. Yang dilakukan profesornya hanya lecture itu atau memberikan kuliah atau ngomong terus-menerus dari hari tiap hari terus menerus seperti itu ya. Sebenarnya beliau itu seorang dosen yang sangat bagus, yang cukup bagus. Namun aku lebih suka kelas di mana para mahasiswanya itu bisa berpartisipasi lebih. Aku merasa kelasnya Profesor Person itu cukup membosankan. Kemudian si cewek membantah, that course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Kelas tersebut tidak terdengar buruk buatku. Sejujurnya saja, aku malah suka yang seperti itu, kelas yang seperti itu. Kamu bisa mendengarkan pelajaran dari profesornya tanpa harus ada tekanan untuk tiba-tiba disuruh ngomong. Kemudian si cowok bilang, well, then maybe this course is for you. Oke deh, jadi mungkin kelas ini berarti cocok buat kamu atau memang ada buat kamu. Seperti itu. Oke, kita cek number 31. Number 31. Who is taking part in this conversation? Oke, who is taking part in this conversation? Siapa yang terlibat di percakapan tadi? Nah, tadi percakapan dua orang, si A dan si B, si cewek ini menanyai kelas yang sudah diambil sama si cowok ya, teman-teman, semester sebelumnya. Nah, karena si cewek ini mau ngambil kelas tersebut semester depannya atau semester yang akan datang seperti itu. Nah, berarti dua-duanya ini masih belajar. Mereka adalah mahasiswa. Ya, kita cek A, B, C, D yang mahasiswa. Yang alfa, choose students, 2 mahasiswa. Ketemu ya, teman-teman. Berarti nomor 31 jawabannya adalah yang alfa. Okay, next, number 32. Number 32. Why does the woman want to talk with Mike? Oke, why does the woman want to talk with Mike? Kenapa si wanita ingin ngomong ke yang cowok atau si Mike tadi? Ya, nah si cewek tadi bilang di awal kalau I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course that you took last semester with Professor Patterson. Jadi dia pengen menanyai mata kuliah Introduction to Sociology yang diambil sama si Mike semester sebelumnya. Ya, kita cek ABCD. Yang alfa, she wants his opinion of sociologists. Si cewek pengen tahu opininya si cowok atau si Mike tadi mengenai para ahli sosiologi. Bukan ya, nggak nyambung. Kalau yang Bravo, she wants to hear him lecture. Si cewek ingin mendengar si cowok memberikan kuliah. Bukan juga ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, she wants to know about the course he took.
si cewek ingin tahu mengenai sebuah mata kuliah yang diambil sama si cowok sebelumnya. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie. Oke, kalau yang delta, she wants to meet Professor Patterson. Si cewek ingin ketemu Profesor Patterson. Nah, ngapain nyari yang cowok? Bukan ya. Tadi si cewek memang nyari yang cowok karena ada keperluan menanyakan pendapatnya si cowok mengenai kelasnya Profesor Patterson. Seperti itu. Bukan pengen ketemu Profesor Patterson. Berarti jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Lanjut number 33. Number 33. What kind of course does the man prefer? Oke, what kind of course does the man prefer? Nah, ini yang ditanyakan yang the man-nya ya, yang cowoknya, teman-teman. Jadi, kelas yang seperti apa sih yang disukai sama si Mike tadi atau si yang cowok tadi? Ya, jadi si cowok tadi bilang kalau dia suka kelas atau mata kuliah yang mahasiswanya itu terlibat aktif ya. Jadi bukan cuma mendengarkan aja. Oke, kita cek ABCD aja ya. Yang alpha, a course where the professor lectures. Sebuah kelas atau mata kuliah di mana profesornya itu memberikan atau ngomong terus seperti itu ya. Bukan yang alpha. Kalau yang bravo, a course where the students just listen and take notes. Kelas di mana para mahasiswanya itu hanya mendengar dan mencatat, bukan ya? Karena nggak aktif berarti. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, a course with Professor Patterson, kelasnya Professor Patterson, bukan ya? Karena si cowok tadi jelas-jelas bilang, I wouldn't do that if I were you. Aku nggak akan mengambil kelasnya Professor Patterson jika aku kamu. Jika aku adalah kamu, seperti itu. Berarti Charlie bukan, berarti jawabannya yang delta. A course where the students take part in discussion. Sebuah mata kuliah di mana para mahasiswanya terlibat dalam diskusi. Maksudnya mahasiswanya aktif. Ya, teman-teman berpartisipasi lebih. Nah, ketemu jawabannya yang delta. Kemudian ada yang bertanya, oh ya Kak, yang 31 itu bukan tentang ahli sosiologi ya? Karena dia membicarakan pelajaran sosiologi. Yang ditanyakan bukan ahli sosiologinya ya, teman-teman. Karena dari percakapan Well, then, karena dari percakapan ini sama sekali tidak ada yang ngomongin ahli sosiologi. Yang ditanyakan adalah mata kuliah Introduction to Sociology. Jadi di awal itu dia bilang, Mike, I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Halo Mike, aku pengen menanyaimu mengenai kuliah Introduction to Sociology yang kamu ambil semester lalu, dosennya adalah Profesor Patterson, seperti itu. Nah, 31 tadi, Number 31. sorry, nomor 32 ya? 32 tadi, pertanyaannya tadi, sebentar. Nomor 31, nomor 31 pertanyaannya, who is taking part in this conversation? Kalau diartikan, siapa yang terlibat di dalam percakapan ini tadi? Nah, bukan ahli sosiologi. Mereka masih mau ngambil introduction to sosiologi, teman-teman. Introduction itu perkenalan. Jadi masih mau kuliah, masih mau ngambil kelasnya. Nama kelasnya atau mata kuliahnya itu adalah perkenalan mengenai sosiologi. Berarti masih perkenalan. Nggak mungkin sudah ahli kalau misalkan mereka baru ngambil kelas perkenalannya. Apalagi mereka masih mahasiswa atau masih belajar. Seperti itu, teman-teman. Jadi pertanyaannya adalah bukan tentangnya ya, tapi siapa yang terlibat di pembicaraan tadi, teman-teman. Oke, berarti jelas-jelas itu tadi dua mahasiswa yang menanyain tentang kelas atau ngomongin tentang kelasnya Profesor Patterson, seperti itu. Oke, lanjut number 34. Number 33. Sorry, number 34 ya tadi. Sorry, 33 tadi. Udah ya jawabannya yang delta, teman-teman. Number 34. Number 34. How does the woman feel about Professor Patterson's course? Oke, how does the woman feel about Professor Patterson's course? Bagaimana perasaan si cewek mengenai mata kuliahnya Profesor Patterson? Nah, tadi yang ini kebalikannya sama yang cowok ya. Kalau si cewek lebih seneng dengan kelas yang hanya mendengarkan dan mencatat saja. Dia tidak siap dengan kalau tiba-tiba disuruh ngomong. Seperti itu, sesuatu yang belum dia siapkan. Seperti itu. Nah, kita cek ABCD yang dia bilang dia suka dengan kelasnya Profesor Patterson. Yang alpha, she thinks it will be boring. Si cewek merasa kelasnya Profesor Patterson itu akan membosankan. Bukan ya? Kalau yang bravo, she doesn't want to take it. Si cewek tidak ingin mengambilnya. Nah, yang tidak ingin mengambilnya tadi si cowok, bukan si cewek ya, teman-teman. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, it sounds good to her. Nah, ini yang kemarin kita bahas, sounds good to somebody itu misalnya
it sounds good to me, itu artinya I like it. Kalau it doesn't sound good to me, tidak terdengar bagus buatku, berarti aku tidak suka. Jadi itu caranya bilang suka atau tidak dengan bahasa yang lebih sopan, teman-teman. Jadi daripada bilang I like it atau I don't like it, kita bisa bilang it sounds good to me atau it doesn't sound good to me, seperti itu. Ya kayak kita mikir kayaknya ada ide yang lebih bagus ya kayak gitu. Jadi menolaknya lebih halus. Oke, berarti jawabannya yang Charlie ya. It sounds good to her karena si cewek tadi suka sama kelasnya Profesor Patterson yang hanya mendengarkan saja. Oke, kita jawabannya Charlie. Lanjut lagi. Oke, ternyata sudah habis untuk ronde ketiga. Sebelum ke ronde terakhir, ronde keempat, mungkin ada yang masih mengganjal nih di teman-teman yang ingin ditanyakan. Coba ditanyakan dulu, teman-teman. Silakan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada sama, di sini ada ronde terakhir, teman-teman coba dulu, seperti biasa, jangan takut salah ya, teman-teman. Maksudnya kayak tadi kayaknya sound 33 nggak kedengeran deh. Maksudnya di soalnya ya? Number 33. What kind of course does the man prefer? Eh, Sebenarnya bukan menebak ya, teman-teman, tapi menghubungkan. Jadi, Number 34. sorry. Jadi bukan menebak, tapi teman-teman menghubungkan dengan ceritanya tadi. Jadi memang kan pertanyaannya nomor 33, kelas yang seperti apa yang si pria sukai atau lebih sukai. Nah, tadi kan di ceritanya, nah di situ teman-teman, dia bilang all the professor did was lecture day after day sampai di kalimat terakhir, di kalimat kedua dia bilang sebenarnya dia adalah dosen yang cukup baik. Nah, setelah koma, itu dia bilang, but I prefer courses where the students can participate more. Tapi aku lebih suka, maksudnya yang cowok ya, ini yang ngomong teman-teman. Tapi aku lebih suka kelas di mana para mahasiswanya itu bisa berpartisipasi lebih. Jadi bukan cuma mendengarkan. Nah, jadi bukan nebak, teman-teman, tapi kita menghubungkan dengan yang kita dengar di audio tadi. Makanya teman-teman pahami ceritanya, ya, seperti itu. Jadi bukan cuma mendengar kata per kata, oh tadi ada kata itu, tadi ada kata itu, bukan seperti itu, teman-teman. Listening ini kita comprehension atau diminta untuk memahami, seperti itu. Oke, kita lanjut ke ronde That course. terakhir ya, teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah, silakan. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a new solar energy plant. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Do you think that's a good idea? A good idea? It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? Well, the newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates would be lower. And to have a constant supply of energy, that's a small price to pay. I'm not convinced that the price will be small. Number 35. How did the man learn about the new solar energy plant? Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Number 37. According to the man, what is a benefit of solar energy? Number 38. How does the woman feel about the proposed solar energy plant?
Oke guys, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu, sedapatnya teman-teman dulu, nanti kita bahas bersama, salah nggak apa-apa ya. Oke, ada jawaban Bravo Charlie, ada Bravo Charlie Delta, Bravo Charlie Delta Alpha. Oke, mari kita cek bersama aja. Kita dengarkan kembali. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Do you think that's a good idea? Good idea. It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? The newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates would be lower. And to have a constant supply of energy, that's a small price to pay. I'm not convinced that the price will be small. Baik, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok dia bilang, I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Aku tadi malam membaca koran bahwa perusahaan utilitas ingin membangun sebuah pembangkit listrik tenaga matahari di gurun yang tidak jauh dari sini. Kemudian si cewek bertanya, "Do you think that's a good idea?" Emangnya kamu berpikir itu ide yang bagus ya? Kemudian si cowok menjawab, "A good idea? It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better?" Ide bagus katamu, katanya si cowok ya. Terus dia, ini tuh ide yang sangat menakjubkan. Energi matahari merupakan energi dari masa depan. Dia bersih, dia aman, dan dia melimpah atau jumlahnya banyak. Apalagi yang bisa lebih bagus? Kemudian si cewek bertanya lagi, won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? Bukannya nanti perusahaan utilitas bakalan menaikkan biaya biaya untuk kita untuk membayar untuk membayar pembangkit listrik tenaga yang baru ini ya. Kemudian si cowok menjelaskan, the newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates will be lower and they have a constant supply of energy. That's a small price to pay. Korannya berkata bahwa perusahaan utilitas akan memerlukan uang tambahan untuk menjalankan pembangkit listrik ini. Namun lama-kelamaan biayanya akan turun atau akan lebih murah. Dan mereka akan memiliki persediaan energi yang tidak terbatas atau terus-menerus. Itu merupakan harga yang tidak sebanding atau yang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan yang didapat. Kemudian si cewek masih ngeyel ya, dia bilang, I'm not convinced that the price will be small. Aku nggak percaya kalau harganya nanti bakalan murah atau bakalan rendah. Intinya si cewek ini was-was mengenai harga, teman-teman. Oke, kita cek number 35. Number 35. How did the man learn about the new solar energy plant? Oke, how did the man learn about the new solar energy plant? Nah, learn di sini artinya bukan belajar ya, teman-teman. Learn di sini artinya mengetahui. Seperti itu. Jadi, bagaimana si pria bisa tahu mengenai pembangunan pembangkit listrik tenaga matahari yang baru akan dibangun. Nah, tadi si cowok di awal bilang, I was reading in last night's paper. Jadi, aku tadi malam membaca koran. Berarti dia tahunya dari koran, ya teman-teman. Berarti jawaban nomor 35 adalah yang bravo. From the newspaper, dari koran. Oke, lanjut number 36. Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Where will the solar energy plant be constructed? Di mana pembangkit listrik tenaga mataharinya akan dibangun atau akan didirikan. Nah, tadi si cowok di awal masih di kalimat pertama dia bilang I was reading in last night paper that the utility company wants to build a solar energy plant in a desert not far from here. Jadi di sebuah gurun yang tidak jauh dari sini, kata si cowok. Kita cek ABCD. Yang alpha, in a far desert. Di sebuah gurun yang jauh. Nah, gurunnya benar, tapi jauhnya yang salah. Ya, teman-teman, berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, close by. Di dekat-dekat situ atau di sekitar mereka.
di dekatnya tempat mereka. Nah, ketemu ya, berarti jawabannya adalah yang Bravo. Kalau yang Charlie, at the utility company's headquarters, di markasnya perusahaan utilitas. Bukan ya, teman-teman, karena jelas-jelas tadi di gurun, bukan di markasnya tapi di gurun. Charlie bukan. Kalau yang Delta, the man has no idea. Si cowok nggak tahu. Bukan, teman-teman. Tadi dijelaskan juga, disebutkan. Bahkan yang ngomong si cowok sendiri. Dia bilang kalau di Quran dikatakan di sebuah gurun yang tidak jauh dari tempat mereka. Nah, berarti jawabannya yang Bravo itu, close by. Sama kayak nearby, di sekelilingnya atau di dekat situ. Oke, 36 Bravo. Lanjut lagi, 37. Number 37. According to the man, what is a benefit of solar energy? Oke, according to the man, what is the benefit of solar energy? Menurut si pria, apa sih salah satu keuntungan dari tenaga matahari? Nah, si cowok tadi menyebutkan ada 3 ya. Jadi ketika si cewek tanya, do you think that's a good idea? Emangnya kamu pikir itu ide yang bagus? Nah, si cowok bilang, a good idea is a great idea. Solar energy is the energy from the future atau of the future. It's clean, jadi dia itu bersih. It's safe, dia aman. It's abundant, jumlahnya melimpah. Nah, kita cek salah satu dari yang disebutkan tadi, aman, bersih, dan melimpah. Kita cek yang alpha, it's cheaper in the short run. Dia akan murah di awal-awal. Bukan ya, jelas-jelas si cowok tadi membenarkan pertanyaan si cewek ketika si cewek tanya, bukannya nanti bakalan dinaikkan ya sewanya atau biayanya. Nah, si cowok bilang memang kalau di Quran disebutkan perusahaan utilitas bakalan membutuhkan uang tambahan. Seperti itu di awal-awal. Nah, berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, the utility company won't need any extra money. Perusahaan utilitas tidak akan memerlukan uang tambahan. Bukan juga ini, karena jelas-jelas dia membenarkan pertanyaan si cewek. Kalau yang Charlie, the plants far away. Pembangkit listrik tersebut tempatnya berada di tempat yang jauh. Bukan ya, karena jelas-jelas tadi in a desert not far from here. Di gurun yang tidak jauh dari sini. Berarti nggak jauh, teman-teman. Charlie bukan. Jawabannya adalah yang Delta. It exists in large quantities. Jadi tenaga matahari itu ada dalam jumlah yang banyak atau tak terbatas seperti itu. Tadi dengan kata abundant tadi ya, yang jumlahnya melimpah tadi. Seperti itu. Berarti 37 Delta. Terakhir, number 38. Number 38. How does the woman feel about the proposed solar energy plant? Alright. How does the woman feel about the proposed solar energy plant? Bagaimana perasaan si cewek mengenai pembangkit listrik tenaga matahari yang baru akan diajukan atau yang baru itu? Nah, kalau si cewek tadi dia khawatir ya, teman, dia terus-menerus tanya atau ketakutan masalah harganya. Jadi dia khawatir harganya nanti bakalan mahal seperti itu ya. Kita cek ABCD. Yang alpha, she is concerned it will be too costly. Dia cemas atau khawatir itu nanti akan terlalu mahal. Nah, ketemu jawabannya adalah yang alpha. Kalau yang Bravo, si cewek merasa harganya itu terlalu murah atau terlalu rendah. Bukan ya. Kalau yang Charlie, she thinks the plan is totally unnecessary. Si cewek merasa pembangkit listriknya itu sangat tidak penting atau tidak ada gunanya sama sekali, seperti itu. Bukan ya, karena dia masih menerima penjelasan dari si cowok. Dia masih bertanya, seperti itu. Cuman dia nggak setuju dengan harganya saja. Oke. Kalau yang Delta, she thinks the utility company has a good idea. Si cewek merasa perusahaan utilitas memiliki ide yang bagus. Bukan ya, karena dia tadi menanyakan ke yang cowok, do you think that's a good idea? Dia bilang, emangnya kamu pikir itu ide yang bagus? Nah, berarti menurut si cewek, itu idenya nggak bagus. Berarti Delta bukan. Berarti jawabannya adalah yang alpha tadi. Si cewek khawatir harganya bakalan terlalu mahal. Karena di akhir si cewek juga bilang, I'm not convinced that the price will be small. Jadi aku nggak yakin atau aku nggak percaya harganya nanti bakalan murah. Seperti itu. Oke, itu tadi kurang lebih untuk listening yang part kedua. Ya, teman-teman. Jadi nanti ada 2 orang tetap, si A dan si B, mereka saut-sautan, kadang tanya jawab ya, teman-teman, kadang debat seperti itu. Nah, tips dari saya kalau teman-teman kurang terbiasa, tapi saya sarankan dibiasakan ya, teman-teman, untuk latihan. Nanti kalau butuh apa-apa bisa japri saya. Kalau kurang terbiasa, nggak apa, sambil mendengarkan teman-teman pejamkan mata biar bisa fokus. Dan jangan memikirkan hal lain, oke? Karena itu mengganggu konsentrasi. Jadi teman-teman dengarkan,
Kalau bisa membayangkan sambil digambarkan ceritanya itu kayak gimana, seperti itu biar bisa memahami. Jadi nanti ketika menjawab, kita udah tahu arahnya kemana. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya tutup, adakah yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Silakan. Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman latihan bisa langsung japri saya. Teman-teman nanti saya jelaskan lewat WhatsApp saja, oke? Baik, thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. When I see you, the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good night, everyone, and good luck. See you next time.